Everyone, again with me, Fitri, Indonesian staying Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yang ada di Indonesia? Tiba-tiba kami udah di mall, tapi ini perjalanan 1 jam lebih karena macet. Aku mau cari sesuatu, dia dari kemarin pengen beli. Aku bilang udahlah beli aja. Sekali kok dia baru beli. Sayang-sayang uang lah kali ini. Dia mau beli sepatu teman-teman. Dia tuh mikir udah berapa lama gitu. Dia terakhir dia beli sepatu mahal tuh waktu dia kuliah, sekarang baru beli lagi. Itu reward lah karena dia kerja juga. Kami makan dulu ya teman-teman di ini dekat food court karena perjalanan macet jadi kami lapar, makan dulu. Hai guys, dito na kami sa SM City Pampanga. May pupuntan lang kami saglit, may canvas. Gusto-gusto binili yung asawa ko kasi something guys. Hindi ko na mention ano yun. Naman sa SM Bataan, ba't gusto niya nang compare? Ba't same lang price naman ipupunta kami sa SM Pampanga? Sabi ko bili na. Pupunta na tayo dito, gasolina hindi mo bimili. Naku, galit na ako. So wala sa choice, bibili na siya dun. But